अनेक दूर एक जंगल सबु पशुपक्षी मिलिमिशि रोते। पक्षी मानकर राजा थिला चिल। चिल तांको जंगल गोटे स्कूल खोली सबु चढ़ी छुआ से स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले। दिने कुनी चढ़ी स्कूल रु घर को फेरुथिला। सेतेबेले से देखिला चिलर झियो रोजी आइसक्रीम खाउची। अरे रोजी, तू आइसक्रीम खाउचु? तू आइसक्रीम कोठु आनिलु? आम जंगल रे तो केही भी आइसक्रीम बिक्री करंतिनी। मु आइसक्रीम खाइबा को इच्छा करली बोली मो बापा सहर रे मो पई आइसक्रीम मगैचंती। मते आइसक्रीम खाइबा को भारी भल लागी। रोजी, मु आज जाए केबे भी आइसक्रीम खाइनी। तो पाखरी तो दुईटा आइसक्रीम अछि। मते गोटे आइसक्रीम दे, मु खाइबी। मते भी आइसक्रीम खाइबा को भारी इच्छा होची। आइसक्रीम खाइबा को इच्छा होची बोली कोन मु तते मो आइसक्रीम देई देबी? मो बापा मो पई आइसक्रीम मगैचंती। मु तते कोन पई मो आइसक्रीम देबी? तोर जदी आइसक्रीम खाइबा को इच्छा होची तू जा तो मां को कहबो, से तो पई आइसक्रीम किनी देबे। अरे मां रोजी, तू एठी अछु? मु तते केते आडी खोजिलेनी। आस घर को जिबा, बापा तो पई व्यस्त होचंती। अरे कुनी, तू घर को न जाई एठी कोन करूचु? मां देखो ना, कुनी मते आइसक्रीम मागुची। मु ताको मना कली भी से एठु जाउनी। कोन हैला कुनी, तोर एते साहस? मो झियो को एका देखि ताको आइसक्रीम मागिबा को चली आसिलु? तो भली गरीब माने भारी लोभी हेइथांती। तू एठु जल्दी पळा, नहले मु पिटी पिटी तते एठु बाहर कर देबी। रानी मां, मु कोन भूल कली जे मते पिटिबो? मु तो केवल गोटे आइसक्रीम खाइबा को मागुथिली। तुम पाखरे अनेक टंका अछि। मते गोटे आइसक्रीम देइथिले तुम टंका सरी जाई नथांता। ठीक अछि, मु आउ केबे भी रोजी सह कथा हेबिनी। एमिति कही मन दुखरी कुनी निज घर को फेरी गला। मां मते आज आइसक्रीम आनी देबो? मोर ना आइसक्रीम खाइबा को भारी इच्छा होची। मु आज स्कूल रु फेरिबा समय रे देखिली चिल राजंग झियो रोजी आइसक्रीम खाउथिला। से कहउथिला आइसक्रीम भारी मिठा। मां कुनी, जे जहा खाइला ता देखि जिद करिबा ठीक नुह। आम जंगल रे केही भी आइसक्रीम बनांतिनी। जहाकू भी आइसक्रीम खाइबा को इच्छा हुए से सहर को जाए। सहर एठारू अनेक दूर। सहर को जीवा पाई मते टंका कोठु आनिबी कहिलु? तू आउ किछि दिन अपेक्षा कर, मो टंका जमा कले सहर को जाई तो पई आइसक्रीम आनी देबी। ठीक अछि मां, मु आउ केबे भी आइसक्रीम खाइबा को जिद करिबिनी। तुम पाखरे जेबे टंका हेबो मते सेबे आइसक्रीम आनी देबो। मां कुनी, मो पानी आनिबा को जाउची। तू घर छाड़ी कुआडे भी जीबुनी। मु शीघ्र फेरी आसीबी। अरे एठी कोन गोटे सुना टंका पड़ीची? किए एठी एमिति सुना टंका पकेइची? एई तो आगरे जने बुढ़ी मां अछंती। एई सुना टंका बोधे तांकर। बुढ़ी मां रही जाओ, एठी तुम सुना टंका पड़ीची। तुम सुना टंका तुमे नेकी जाओ। ए कौन? किए तुमे? आउ बुढ़ी मां कुआडे गले? आरे चढ़ी, मु हेउची इच्छा परी। मु समस्तक इच्छा पूरा करे। तम कष्ट कथा जानी मु एठी सुना टंका पकेइथिली। आउ गोटे बुढ़ीर रूप ने तोर परीक्षा करुथिली। मु जानी गली तू केते भला। मते तोर गोटे इच्छा कह, मु तोर इच्छा पूरा करिबी। मोर आउ कौन इच्छा रहिबा परी? मु गोटे हतभागिनी मां। मो झियर इच्छा मु पूरा करि पारुनी। परी, तुमे जदि मते किछि देबाको चाहुच तेबे मते गोटे आइसक्रीम दियो। मो झियो आइसक्रीम खाइबा को केते मन करिछि। तू आउ कानी चढ़ी, मु तते गोटे एमिति उपहार देबी तो झियो सबुदिन आइसक्रीम खाइ पारिबो। एई ने, ए चारा गछ को ने निज घर अगणारे लगे देबू। सकाळे गछ तम मानकु अनेक आइसक्रीम देब। तुमे सत कहूच परी, ये गछ आइसक्रीम देब? सेमिति हेले तो मो झियो आइसक्रीम खाइ पारि अनेक खुशी हेब। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद परी। एमिति कही माँ चढ़ी से चारा गछ धरी निज घर को आसिला। आउ निज घर अगणारे लगेदेला।
ମା ମା ଏ ଚାର ଗଛଟା ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆଉ ଏ ଗଛ ଆମର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ମାରି ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ କଣ କହୁଛ ମା? ଗଛରେ କଣ କେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫଳି? ସେମିତି ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିବି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଲଗେଇଥିବା ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫଳିଛି। ମା ମା ଦେଖ ଏ ଗଛରେ କେତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିବି। ହଁ ହଁ ଏବେ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିବୁ। ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମେ ଖାଇକି ସାରି ପାରିବାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଦେଲେ ଆମ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଳି ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଆରେ ରିନୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାରି ମିଠା। ଏମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲୁ। ଆମକୁ ଟିକେ କହ ତୁ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେମିତି ବନଉଛୁ? ମା ଚଢ଼େଇ ପରୀର ସବୁ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ମହାରାଜ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା ନାହିଁ? ରିନୁ ଗୋଟେ ପରୀ ପାଖରୁ ଯାଦୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ପାଇଛି। ସେ ଗଛରେ ସବୁଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫଳୁଛି। ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏତେ ମିଠା ଯେ ସମସ୍ତେ ରିନୁ ପାଖରୁ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣୁଛନ୍ତି। ସତରେ ନା କଣ? ତାହେଲେ ତ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ରିନୁକୁ ଡାକିବା। ସେ କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ପାଇଲା ତାଠୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ତୁ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସିପାହୀ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ସେ ରିନୁକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସିପାହୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରିନୁକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ରିନୁ ରାଜା ଚିଲକୁ ସେ କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ପାଇଲା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମହାରାଜ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କାର ପଡିଥିବାର ଦେଖିଲି। ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାରୁ ସେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ପାଇଲୁ। ହଉ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ରିନୁର କଥା ଶୁଣି ପରଦିନ ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ଲୋଭରେ କଳସୀ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ କଣ? ଏଠି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ରିନୁ ତ କହୁଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ମୁଁ ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ମୋ କଳସୀରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଦେଇ ତାଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ନିଏ। ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ସହ ଏତେ ସାରା ସୁନା ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଯିବ। ବୁଢ଼ୀମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ରିନୁ ପରି ମତେ ବି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗଛ ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ରଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ତୁ ମୋର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ମତେ କେବଳ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଫେରଉଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇବି ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି। ଏବେ ତୁ ତ ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହେଇ ରହିବନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଗରିବ ହେଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ବଦଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଏମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋଭ ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ।